حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته وليفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل على غيرها؟ قال لا أن تطوعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان؟ قال هل على غيره؟ قال لا أن تطوعه. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة؟ قال هل على غيرها؟ قال لا أن تطوعه. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقصه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إنه. A man from Najd with unkempt hair came to Allah's messenger, and we heard his loud voice, but could not understand what he was saying, till he came near, and then we came to know that he was asking about Islam. Allah's messenger said, "You have to offer prayers perfectly 5 times in a day and night 24 hours. The man asked, "Is there any more praying?" Allah's messenger replied, "No. But if you want to offer the nawafil prayers, you can." Allah's messenger further said to him, "You have to observe fasts during the month of Ramadan." The man asked, "Is there any more fasting?" Allah's messenger replied, "No. But if you want to observe the nawafil fasts, you can." Then Allah's messenger further said to him, "You have to pay the zakat, obligatory charity." The man asked, "Is there anything other than the zakat for me to pay?" Allah's messenger replied, "No, unless you want to give alms of your own." And then that man retreated saying, "By Allah." हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा मुझसे इमाम मालिक रहमाउल्लाह ने बयान किया, उन्होंने अपने चचा अबू सुहेल बन मालिक से, उन्होंने अपने बाप मालिक बिन अबी आमिर से, उन्होंने तलहा बिन उबैदुल्लाह से, वो कहते थे नज्द वालों में एक शख्स हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, सर परेशान यानी बाल बिखरे हुए थे। हम उसकी आवाज़ की भिनभिनाहट सुनते थे और हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कह रहा है, यहाँ तक कि वो नज़दीक आन पहुँचा जब मालूम हुआ कि वो इस्लाम के बारे में पूछ रहा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम दिन रात में 5 नमाज़ें पढ़ना है। उसने कहा बस इसके सिवा तो और कोई नमाज मुझ पर नहीं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं मगर तो नफल पढ़े तो और बात है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और रमज़ान के रोज़े रखना। उसने कहा और तो कोई रोज़ा मुझ पर नहीं है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं मगर तो नफल रोज़े रखे तो और बात है। तलहा ने कहा और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे ज़िक्र का बयान किया। वो कहने लगा कि बस और कोई सदका मुझ पर नहीं है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं मगर ये कि तो नफल सदका दे तो और बात है। रावी ने कहा फिर वो शख्स पीठ मोड़ कर चला, यूँ कहता जाता था कसम खुदा की मैं ना इससे बढ़ाऊँगा ना घटाऊँगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये सच्चा है तो अपनी मुराद को पहुँच गया। حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطان كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. Allah's messenger said, "A believer who accompanies the funeral procession of a Muslim out of sincere faith and hoping to attain Allah's reward and remains with it till the funeral prayer is offered and the burial ceremonies are over, he will return with a reward of 2 qirats. Each qirat is like the size of the Mount Uhud. He who offers the funeral prayer only and returns before the burial will return with the reward of 1 qirat only." हमसे अहमद बिन अब्दुल्ला बिन अली मंजूनी ने बयान किया, कहा हमसे रू ने बयान किया, कहा हमसे उफ ने बयान किया, उन्होंने हसन बसरी और मोहम्मद बिन सरीन से,
انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قیراط ثواب لے کر لوٹے گا۔ ہر قیراط اتنا بڑا ہوگا جیسے احد کا پہاڑ، اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو وہ 1 قیراط ثواب لے کر لوٹے گا۔ روح کے ساتھ اس حدیث کو عثمان مؤذن نے بھی روایت کیا ہے۔ کہا ہم سیوف نے بیان کیا، انہوں نے محمد بن سیرین سے سنا، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلی روایت کی طرح